ma salah jadi sih ha harus kok so hai langsung ini tetap video ini ke nadi suntak challenge sayang sini salbai sang kami top challenge kali ini tabok sebab orang sama ku hai ta ke nadi oro play do ke sini top tabok rugui rozak ke sebab je kubang sama nai boni price ro tong nai bo hai jar do ke ayang ke sini sal bo de pai nai ya ang de pai nai phadi tabok sun challenge kali ini dia do tabok let's go jadi timer tale off ya di tabok jadi pas ini siapa teman ini mau lupa dia pas ini si masa banyak tanya ke kesal kamu jadi itu senang sama nih orang punya yo jadi Tutul kali ya. Jadi 5 minit sebab kamang sama ko boss fast. orang baru five Jadi import देखा चला जाए sebab kamang 5 minit sebab kamang sama ko boss fast. 5 minit sekali apa ini kak? Terus five seven Enggak apa aja. eight Iya lah dong. nine mati dah Tuan. Ya punya. Jadi proses sama sibuk pada cala ya. Jadi 3 minit. jadi 3 minit aja. 4 minit ngaka. pada yang borok tabu kena Video ni rok masalah saya masuk komen kai salah di. Seng je rok nai masuk mana buat ke seng video tu ikan ini. Omong ke kisah short ni ham. Temen ke ready rok kiri tangba. Hai mana? Ni rok video saja ke like share te subscribe kan tak pau di te bus kang next vlog rogo tama challenge tu ikan ini. Tini kata opti challenge na chicken challenge rogo tu ikan ini. Na hey deh. Rok salah di komen kai tak komen kan tak pau di tu.